السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله تعالى غتكون عندنا الحلقة الثالثة من أساسيات اللغة الفرنسية. الناس اللي يلاه دخلوا معنا جداد الجروب ما فيها باس ترجعوا تشوفوا الحلقة الأولى والحلقة الثانية. في الدرس ديالنا اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا لي كونستيتيون دو لا فراز، يعني مكونات الجملة في اللغة الفرنسية. في هذه المكونات كاين أول حاجة المكونات الضرورية، لي كونستيتيون أوبليغاتوار، فيهم لو جروب سوجي et le groupe verbal. وعاد عندنا les constituants facultatifs فيهم les compléments de phrase. غنبداو بالمكونات الضرورية les constituants obligatoires. أول حاجة هي le groupe de sujet. Le groupe sujet, c'est la partie de la phrase dans laquelle on dit de qui on parle. S'il s'agit d'une personne, d'un animal ou d'une chose, on le note souvent GS. Le sujet المقابل ديالو في العربية هو الفاعل. Le groupe verbal, c'est la seconde partie de la phrase dans laquelle on parle de l'action réalisée. يعني كنهضروا على الفعل المحقق. Cette série de mots est appelée le groupe verbal. Le groupe verbal peut être composé du verbe seul ou du verbe accompagné d'autres mots. هاد les autres mots غادي نشوفوهم اللي هما soit le COD ou bien le COI. Exemple, l'enfant lit un livre. هنا le groupe sujet هو l'enfant، هذه معروفة. lit un livre. علاش قلنا lit un livre كاملة groupe verbal؟ حيت إلا قلنا lit بوحدها l'enfant lit من المعنى غير واضح، المعنى غير كامل. دونك خاصنا نقولوا l'enfant lit les quoi un livre. هنايا un livre c'est un complément d'objet direct qui fait partie du groupe verbal. قاولنا les constituants facultatifs اللي هما les compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui apporte des précisions de temps, de lieu, de manière sur les circonstances de l'action exprimée par le verbe. Les circonstances هما اللي كنقولوا عليهم بالعربية هما الملابسات. الملابسات ديال هذاك الفعل اللي تحقق. Le complément circonstanciel est un complément de phrase déplaçable en début de phrase et supprimable. هنا علاش قلنا فاكولتاتيف؟ يعني نقدروا نسيبريميو، يعني نقدروا نحيدوه من لا فراز بلا ما تفقد المعنى ديالها، اي ديبلاسابل يعني نقدروا نحولوه في البدايه ديال الجمله بلا ما يتغير المعنى ديالها. Exemple, l'enfant lit un livre dans sa chambre. L'enfant عرفناها هي le groupe sujet. Lit un livre هي le groupe verbal. Dans sa chambre. L'enfant lit un livre où c'est dans sa chambre. يعني إلا حيدنا هاد dans sa chambre الجملة ما غاداش تفقد المعنى ديالها. إلا ضفناها c'est un complément de phrase. عرفنا où l'enfant il lit son livre. Donc هنايا c'est un complément de phrase, complément circonstanciel de lieu. إلا لاحظتوا نقدروا نبدلوها، نقدروا نغيروها، نقدروا نقولوا dans sa chambre l'enfant lit un livre. هنا المعنى إلا لاحظتوا كاع ما تغير. Application. Dans les phrases ci-dessous, je souligne ce qui est obligatoire et j'entoure ce qui est facultatif. يعني غادي نسطروا لي على la partie des phrases اللي ضرورية et vous allez entourer غادي ندوروا la partie اللي facultatif يعني اللي نقدروا نستغناو عليها. Sarah a gagné une course de voiture. À l'automne, mes parents et moi-même aimons ramasser des châtaignes. Le vendeur range ses rayonnages avant l'ouverture du magasin. L'architecte aménage l'intérieur de la maison. À la cantine,
Les enfants boivent de l'eau en bouteille. Dans ce livre, je découvre des photos de territoires inexplorés. Après-demain, nous ferons une activité sportive au stade. Imen nous a vendu 4 magnifiques chiots de race. Chiots هما الجيران. Après un long trajet en voiture, nous atteignîmes le village de nos amis. Cette petite réprimande me fait prendre mon rôle au sérieux. نتمنى نكون وصلت الدرس بإيجاز ونكون وصلت بواحد الطريقة بسيطة. إلا عندكم شي ملاحظات، إلا عندكم شي إضافات، إلا عندكم شي دروس باغيين تفهموها، ولكن في إطار المستوى اللي وصلنا ليه حاليا في الحلقات ديالنا، ماشي واحد المستوى متقدم. بالنسبة للتمارين كنصحكم ديروهم وتصوروهم وتصيفطوهم ليا، أولا تبارطاجيهم في الجروب باش تقدروا نصحوهم مجموعين. يلا، au revoir et bon courage.